नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद केन्दुझर जिला को इस्पात नगरी रे परिणत करने को लक्ष्य रखिछंती सरकार कहले मुख्यमंत्री। घटगाँ माँ तारिणीपीठ समन्वित विकास पर 312 कोटी टंकार ऊर्ध्व प्रकल्पर कले भित्तिप्रस्तर स्थापन। देश मातृका एवं सुरक्षा पर प्रतिरक्षा कर्मचारी प्रतिबद्धता को सम्मान जनाई आज पालन करा जाउछि सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस। सहभागिता विषय वस्तु उपरे पुरी ठारे आयोजित वैश्विक शक्ति नेतृत्व सम्मेलन रे हला आलोचना एवं भारत दक्षिण आफ्रिका 12 T20 क्रिकेट मैच पर प्रस्तुति चूड़ांत। अपराह्न पहुंचे समस्त खेलाड़ी। केन्दुझर जिला को इस्पात नगरी रे परिणत कर शिल्प समृद्ध करने को सरकार लक्ष्य रखिछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। आज दिनिके केन्दुझर गस्तरे जाई मुख्यमंत्री घटगाँ स्थित माँ तारिणीपीठ समन्वित विकास प्रकल्प पर 312 कोटी टंकार ऊर्ध्व भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंते। मुख्यमंत्री कहिसेंते केन्दुझर बड़बिल और जोड़ा अंचल को नहीं एक अर्थनैतिक कॉरिडोर गठन करा जायछि। बड़बिल सहर में 2300 कोटी टंका व्यय रिंग रोड निर्माण प्रकल्प को केंद्रीय स्वीकृति पर पठा जायछि। जिलार अर्थनैतिक प्रगति सह प्रत्येक रास्ता को 6 थाकिया एवं केन्दुझर बड़बिल रास्ता को 8 थाकिया विशिष्ट कराजिबो बोली श्री माझी कहिसेंते। 312 कोटी अधिक टंकार प्रकल्प आरंभ होगापी जाऊँगी। आज ताहार शिलान्यास करागला। ए अंचल समस्त तीर्थयात्री सुविधा 216 शज्या विशिष्ट यात्री निवास, तीर्थ यात्री केन्द्र, व्याख्यान केन्द्र, खाद्य प्लाजा, वाच टावर, मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं 500 जनकर विशाल प्रसाद सेवन हॉल एवं ड्राइवर मानकर रेस्ट रूम निर्माण हेबो। आज मध्य घटंगा आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम रे मध्य उद्घाटन होईछि, जहाँकि 2 कोटी टंकारु अधिक सेथिरे मध्य खर्च होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री श्री माझी यात्री मानकर सुविधा पई उत्तम पार्किंग व्यवस्था, निरंतर जल जोगाण, विद्युत और आलोकीकरण, ड्रेनेज सुविधा, मंदिर प्राचीर निर्माण, आलोक और ध्वनि व्यवस्था सह मंदिर निकटस्थ पुष्करिणी गुड़िकर विकास कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंते। एतद् व्यतीत एही प्रकल्प में 216 शज्या विशिष्ट यात्री निवास, 500 लोकों पई प्रसाद सेवन व्यवस्था, नड़िया केन्द्र और व्याख्यान केन्द्र, खाद्य प्रांगण और वाच टावर निर्माण कराजिबो। कार्यक्रम में आईन और पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, सांसद अनंत नायक, बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल प्रमुख उपस्थित अछंती। देश मातृका एवं सुरक्षा पर प्रतिरक्षा कर्मचारी प्रतिबद्धता को सम्मान प्रदर्शन लक्ष्य नहीं सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस आज देशव्यापी पालन करा जाउछि। एही दिवस अवसर में सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस पांठि को अर्थराशि प्रदान माध्यम देशवासी कृतज्ञता ज्ञापन करिथांती। केंद्रीय सैनिक बोर्ड एवं राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा सेना बाहिनीर कर्मचारी ग्रहण करा जाउथिबा कल्याणकारी कार्यक्रम गुड़िक क्षेत्र में एही पांठि को विनियोग करा जाइथाय। 1949 मसीहारू एही दिवस पालित होई आसुछि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सशस्त्र बाहिनी पताका दिवसर शुभेच्छा जणाइछन्ते। सशस्त्र बाहिनी पांठि को स्वेच्छाकृत भाव दान करी देशर वीर सैनिक, शहीद एवं सेमानक परिवार प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने को उपराष्ट्रपति निवेदन करिछन्ते। एही अवसर में श्री राधाकृष्णन तांकर 1 मासर दरमा सशस्त्र बाहिनी पांठि को दान करिछन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही दिवस रे शुभेच्छा जणाइछन्ते। वीरत्वर सह देश को सुरक्षा प्रदान करुथिबा जवानक प्रति श्री मोदी कृतज्ञता ज्ञापन करिछन्ते। श्री मोदी समस्त नागरिकों को सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस पांठि को दान करने को उत्साहित करिछन्ते। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी कार्यरत और अवसर प्राप्त जवान एवं सेमानक परिवार वर्गों को शुभेच्छा जणाइछन्ते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ते देशर अखंडता एवं सार्वभौमत्व अक्षुण्ण रखिबा पई वीर सैनिक मानकर बलिदान और त्याग अविस्मरणीय। ऑपरेशन सिंदूर सेमानकर साहस और प्रतिबद्धतार प्रमाण। जवान माने केवल देश को बाह्य शत्रु कबल रक्षा करते नहीं बरं प्राकृतिक विपर्यय समय एवं आभ्यंतरीण विशृंखला को रोकवा अमूल्य सेवा प्रदान करते। एही अवसर में समस्त सेनानी को शुभेच्छा जणाई सशस्त्र सेना पताका दिवस पांठि को मुक्त हस्ତରେ दान करने लगी श्री माझी आह्वान देइछन्ते। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा वीर जवान मानक साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान जणाइछन्ते। जातीय गीत वंदे मातरमर 150तम वार्षिक पालन अवसर में आसंता काली लोकसभा स्वतंत्र आलोचना करा।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଦନରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଗତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆଜି ସହଭାଗିତା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନବ ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ଅଣଜୀବାଶ୍ମ ଆଧାରିତ ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ନିବେଶ ଓ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅଧିବେଶନରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OSSTET ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଆଶାୟୀମାନେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆଜି ଦିନିକିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବ୍ଲକର ଡର୍ଲିମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ଧାମନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସର 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ରେଡ୍କ୍ରସର ଭୂମିକା ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଟଳ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 247 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 89ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ହାଓଡ଼ା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ୱାକଫ ପରିଚାଳନା, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିକାଶ ଆଇନ 1995 ଉମିଦ ପୋର୍ଟାଲରେ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତକାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଉମିଦ ଆଇନ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ପୋର୍ଟାଲର 6 ମାସ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଛି। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନୋନୀତ ଅନୁମୋଦନକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଯାଞ୍ଚ ପରେ 10,869ଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2,13,000ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିକାଶ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୃହତ୍ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 କ୍ରିକେଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
मुख्य संवाद पुणी थे केन्दुझर जिला को इस्पात नगरी में परिणत करने को लक्ष्य रखिंट सरकार कहले मुख्यमंत्री। घटगाँ माँ तारिणीपीठ समन्वित विकास पर 312 कोटी टंकार ऊर्ध्व प्रकल्पर कले भित्तिप्रस्तर स्थापन। देश मातृका और सुरक्षा पर प्रतिरक्षा कर्मचारी प्रतिबद्धता को सम्मान जणाई आज पालन कर सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस। सहभागिता विषय वस्तु उपर पुरीठारे आयोजित वैश्विक शक्ति नेतृत्व सम्मेलन में है आलोचना एवं भारत दक्षिण आफ्रिका 12 T20 क्रिकेट मैच प्रस्तुति चूड़ांत अपराह्न पहुंचे समस्त खेलाड़ी। आंचलिक संवाद वर्तमान पर एतिकी। आमर परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे संध्या 6:45 मिनिट।